जगन्नाथ पिला माने आज आम समास क्लास रे कर्मधारय और दिगु समासर अध्ययन करबा। आमे माने पूर्व पीरियड रे तृतीय विभाग रे तत्पुरुष समास अध्ययन करथिले, जेउथिरे परपद बा उत्तर पदर प्राधान्य थिला। सेही परपद बा उत्तर पद प्राधान्य रे ए कर्मधारय और दिगु समास मध्य गठित। कर्मधारय समास साधारणतः दुईटी पद को नेकी हेई थाए। जेपरी दुईटी विशेष्य पद थाई कि कर्मधारय समास होई पारे, नले दुईटी विशेषण पद थाई कि कर्मधारय समास होई पारे, नले गोटिए विशेष्य गोटिए विशेषण पद थाई कि मध्य कर्मधारय समास होई पारे। एबे आमे विशेष्य और विशेष्य कर्मधारय समास पाठ करिबा। पिला माने देख, जणे व्यक्ति एकाधार रे जणे पाचक एवं पूजक। पाचक माने जानिचो रोसैया एवं पूजक माने पूजारी। तले आमे ताको कोन कहू? पाचक पूजक। पाचकश्चासौ पूजकः च इति। माने ये होउचंती जणे पाचक जणे पूजक भी। तले आमे ताको कोन कहिबा? पाचक पूजकः। तले ये दीटे जाक विशेष्य पद रहिछि। पाचकः भी विशेष्य, पूजकः भी विशेष्य। तेणु आ नाम होला विशेष्य विशेष्य कर्मधारय समास। सेपरी राजश्री, जणे व्यक्ति से राजा भी और ऋषि भी, ताको कौन कहिबा? राजश्री। जेंति दशरथ राजश्री ही आसीथि। तले राजा चासौ बा राजा च असौ ऋषि ही च इति। राजश्री बुझेला? विशेष्य विशेष्य कर्मधारय समास। सेहीपरि गुरु पिता, गुरु शिष्य, कवि ज्योतिर्विद इत्यादि कौन विशेष्य विशेष्य कर्मधारय समासर उदाहरण। तापर आमे देखिबा जोउठी दुईटी विशेषण पद रहिछि एवं समास होउछि, सेठी सेटा हबो विशेषण विशेषण कर्मधारय समास। जेमति पृष्ठ पृष्ठः, धर अश्वटी हृष्ट पृष्ठ अटे, तले अश्व एठी हला विशेष्य पद, किंतु हृष्ट पृष्ठ होउछि तार विशेषण। तले हृष्ट पृष्ठ समास केमति हबो? पृष्ठश्चासौ पृष्ठश्चेति। पृष्ठ पृष्ठः कर्मधारय समास, किंतु दुईटी विशेषण रहिछि पद आ भितरे। सेमति जीर्ण शीर्ण, जीर्णश्चासौ शीर्णश्चेति। जीर्ण जीर्ण शीर्ण, यह होउछि दुईटी विशेषण पद थाई कि कर्मधारय समास। बुझि पारलो? ताले सेहीपरि सुस्थ सबल, सुस्थश्चासौ सबलश्चेति। नहीं कर्मधारय समास। ताले दुईटी विशेषण पद थाई कि सी गुड़िक कर्मधारय समास होउछि। पूर्व आउ पर एई दुईटी क्रम रे मध्य कर्मधारय समास होई पारे। जेमति पूर्वम स्नातः पश्चात अनुलिप्तः, स्नातानुलिप्तः। सेमति पूर्वम जातः पश्चात आयतः। धर तले जातायतः। एहीपरि आमे कोन करि परिबा? गुडी कहूची विशेषण विशेषण कर्मधारय समास। तापरे आमे केतोटी विशेष्य विशेषण कर्मधारय समासर उदाहरण देखिबा। यथा नील आकाशः, नीलः आकाशः, नीलाकाशः। तार व्यासवाक्यटी थिला नीलः आकाशः, समस्त पदटी होची नीलाकाशः। एटा पुल्लिंग रे अछि। सेमति यदि स्त्रीलिंग रे आमे करि परिबा, नीला साटी। साटीटा स्त्रीलिंग, साटी माने साड़ी। तले नीला साटी, ताकू समस्त पदटी हबो नील साटी। बुझ पारलो? सेमति नीलम अंबरम, अंबरम माने वस्त्र, क्लिबलिंग रे अछि। तले तार समस्त पदटी हबो नीलांबरम। एहीपरि आमे पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लिबलिंग एवं एक वचन दुई वचन बहुवचन रे मध्य कोन एई समास हेई पारिबो। जेमति देख, दुर्बला धेनुः, दुर्बला धेनुः। एठी कोन अछि? समास होउछि, समास होई गला परे हबो दुर्बल धेनुः। किंतु धर अछि बाळे मृगौ,
बाळे मृगौ दुई वचन अच्छी मृगः मृगौ मृगाः ताले मृगौ दुई वचन अच्छी बाळे भी दुई वचन अच्छी ताले समस्त पदटी यार कौन हम बाळ मृगौ ताने समस्त पदटी संपूर्ण पदटी भी दुई वचन रहा व्यास वाक्यर समस्यमान पद दुई वचन अच्छी सेणु समस्त पदटी मध्य कौन दुई वचन रोची सेमती विराहा युवकाहा वीर युवकाहा एटा बहु वचन अच्छी न कि ताले विराहा युवकाहा ये कौन है गोटे विशेषण पद गोटे विशेष्य पद युवक है विशेष्य पद तार विशेषण है विराहा तेणु यहाँ विशेष्य विशेषण कर्मधार समास तेणु यार पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लीबलिंग और वचन अनुसार कौन हो पारे समास हो पारे आमे महत शब्द को व्यवहार करके कर्मधारय समास करिपरिबा यार शेष को महा रहिबो जेमती महत् पुरुष महापुरुष महती नदी स्त्रीलिंग रे महानदी महत् उदधि महोदधि इत्यादि बुझेला सेमती महत् फलम महाफलम महत् अरण्यम महारण्यम महत महन्तः आत्मनः महात्मनः इत्यादि बुझिपारछ एबे आमे सु आउ कु सु शब्द शोभन अर्थ रे कु शब्द कुश्चित अर्थ रे व्यवहार करके कर्मधारय समास करि परिबा देख शोभन बालक शोभन माने पिला बुझिपारछ शोभन माने सुंदर सुंदर बालकटी एठी शोभन पाई सु व्यवहार करा जिवो समास अर्थ रे ताले शोभन बालक सुबालक पुल्लिंग रे एक वचन रे सेमती शोभन शिष्य दुई वचन रे सुशिष्य धर शोभना बालका ताले सुबालका बा शोभना मातर सुमातर बुझिपारछ ताले एक वचन दुई वचन बहुवचन क्लीबलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग रे मध्ये हेई परछि शोभनम वस्त्रम सुवस्त्रम सेपरि कु बा कुश्चित शब्द को व्यवहार करके आमे मध्य कर्मधारय समास करि परिबा जेमती कुमार्गम बा कुमार्गे केमती होउची कुश्चित मार्ग कमा देखले को तस्मिन माने सप्तम विभक्ति रे अछि ताले एठी आइ जिवो कुमार्गे सेमती कुबुद्धि तार व्यास वाक्य हो कुश्चिता बुद्धि कु लागुची कुश्चित भाई पूर्व पद कौन लगुची कु लगुची कुश्चित संग कुसंगम कुश्चितानि मित्राणी कुमित्राणी सही परी आउ केते गुडी को लक्ष्य कर कुश्चित पुरुष का पुरुष ताले एठी कोन छ व्यवहार कराउची कोठी का कोठी कु कोठी किम एंती व्यवहृत होई पारुची कुश्चित नरः किन्नरः कुश्चितम जलम का जलम कुश्चितम अर्णम कदर्णम बुझिपारछ कोठी का किम कत प्रभृति प्रयोग है कि कु शब्दर कौन समास हो पारुची कर्मधारय समास रे सेपरि स्व बा निज पद विशेषण रूपे व्यवहृत है कि मध्य कर्मधारय समास हो पारे जेमती स्वम गृहम स्वगृहम स्वजननी स्वजननी स्वम मित्रम स्वमित्रम बुझिपारछ स्व शब्द बा निजम मित्रम निजम मतम निज मतम ताले स्वम बा स्व शब्द लगी माने निज अर्थ रे मध्य कर्मधारय समास हो परछि ताले आमे समास रे पढिले कर्मधारय समास रे मुख्यतः कर्मधारय समास रे आमे विशेष्य कर्मधारय तापरे विशेषण कर्मधारय तापरे विशेष्य विशेषण कर्मधारय समास पढिले एबे आमे पढिबा मध्यपदलोपी कर्मधारय समास पिला माने मध्यपदलोपी कर्मधारय समास रे विग्रह वाक्य मझिरु थिबा पदटी लोप हो जाए तेणु ताकू कहा जाए मध्यपदलोपी मनकर उदाहरण ला सिंहासनम सिंह चिन्हितम आसनम सिंह चिन्हितम आसनम अछि व्यास वाक्य रे किंतु जदि आमे समस्त पद करिबा हे जिवो सिंह सिंहासनम संधि इकरी होछि सिंहासनम ताले एठी कोन हेछि मझिरे थिबा चिन्हित शब्दटी लोप हो जाउछि तेणु या ना हला
ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବା ତାକୁ କେହି କେହି ମପଲୋ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ମପଲୋ, ମରେ ମଧ୍ୟ, ପରେ ପଦ, ଲରେ ଲୋରେ ଲୋପି, ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ଉଦାହରଣ, ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା, ରତ୍ନ ଖଚିତ ମୁଦ୍ରିକା, ମାନେ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ମୁଦି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ହାର, ସୁବର୍ଣ୍ଣହାର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ହାର। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ମଝିରୁ ନିର୍ମିତ ଶବ୍ଦଟି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମ୍ର ନାମକ ବୃକ୍ଷ, ଆମ୍ବ ନାମକ ବୃକ୍ଷ, ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହିଦଉଛେ ଆମ୍ର ନାମକ ବୃକ୍ଷ, ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ, ହେଲେ ନାମକ ଶବ୍ଦଟି ଲୋପ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କଟକ ନଗରମ, କଟକ ନାମକ ନଗରମ, କଟକ ନଗରମ, ବୁଝିହଉଛି, ନାମକ ଶବ୍ଦ ଲୋପ ପାଇଲା, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତାପରେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପବିଭାଗ ହେଲା ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପମାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଦୁଇଟି ପଦର କର୍ମଧାରୟ ଆମେ କରୁ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟିଏ ଉପମବାଚକ, ଉପମାନବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଉପମେୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ସାଦୃଶ୍ୟ ଧର୍ମୀ ବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥିବ, ସାଧାରଣ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟିଏ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ହବ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ସବୁବେଳେ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦଟି ମଝିରେ ରହିଥାଏ, ଉପମାନ ପରେ, ଉପମାନ ପରେ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ଥିବ ଉପମେୟ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ମନେକର ଦେଖ, ତୃଷାରହ ଇବ ଧବଳଃ, ଏଠି ତୃଷାରହ ହେଲା ଉପମାନ, ଇବ ହେଲା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଧବଳଃ ହେଲା ଉପମେୟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଉପମେୟ ତ ଉପମାନ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଉପମେୟ ହଉଛି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଏଇଥିରୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଯିବ। ତାହେଲେ ତୃଷାର ପରି ଧବଳ ମାନେ ବରଫ ପରି ଧଳା, ଏକ ପଦରେ ହେଲେ କଣ ହବ, ତୃଷାର ଧବଳଃ। ସେପରି ଘନ ଇବ ଶ୍ୟାମଃ, ଘନଃ ଇବ ଶ୍ୟାମଃ, ଘନଶ୍ୟାମଃ, ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଘନ ହେଲା କଣ, ଉପମାନ, ଇବ ହେଲା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଶ୍ୟାମ ହେଲା ଉପମେୟ। ତେଣୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦଟି ଉପମାନ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସର୍ପବତ୍ କୁଟିଳା, ସର୍ପ କୁଟିଳା, ଏଗୁଡିକ ହେଲା ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ଉଦାହରଣ। ସେହିପରି ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ଯେପରି ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ଉପମାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ, ସେହିପରି ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ଉପମେୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଘ୍ର, ସିଂହ, ଋଷଭ, କୁଞ୍ଜର, ପୁଙ୍ଗବ, ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିକି, ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଲାଗିକି ଏଇ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ପୁରୁଷ ସିଂହ ଇବ, ଏଠି ପୁରୁଷ ହେଲା ଉପମିତ ବା ଉପମେୟ, ସିଂହ ହେଲା ଉପମାନ, ଇବ ହେଲା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଏଠି ପୁରୁଷ ସିଂହ ଉପମିତ ଆଗ ଥିବା ହେତୁରୁ ବା ଉପମାନ ଉପମିତଟି ଆଗେ ଥିବା ହେତୁରୁ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି, ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ମୁନି ପୁଙ୍ଗବଃ, ମୁନି ପୁଙ୍ଗବଃ ଇବ, ଇବ ଶବ୍ଦ ବା ସାଦୃଶ୍ୟମାନ ଶବ୍ଦଟି ଶେଷକୁ ରହିବ, ବୁଝିହେଲା? ଏହିପରି ଆମେ କରିପାରୁଛେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ସେହିପରି ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ ଉପମେୟ ଠାରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଆମେ କହୁ। ଯେମିତି ସଂସାରଃ ଏବ ସାଗରଃ, ଉପମାନରେ ଉପମେୟର ଆରୋପ ହେଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ବିଦ୍ୟା ଏବ ଧନମ୍, ବିଦ୍ୟା ଧନମ୍, ନାଇଁ କି? ସେହିପରି ବାକ୍ ଏବ ଅମୃତମ୍, ବାଗାମୃତମ୍, ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲା। ଉପମେୟ ଏଠି କିଏ ନା ସଂସାର, ଆଉ ସାଗରଟା ହେଲା ଏଠି ଉପମାନ, ହେଲେ ସାଗର ସହିତ ସଂସାରକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ସଂସାର ହେବ ସାଗର, ଏଟା ହେଲା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ସେହିପରି ଦିଗୁ ସମାସ, ସିଏ ବି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କାରଣ ଏହା ପରପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଦିଗୁ ସମାସ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ
ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଦିଗୁବାଚକ ସମାସ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହାର ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ବା କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଦିଗୁ ସମାସ ସବୁବେଳେ ଏକବଚନାନ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ଉଦାହରଣ କେତେଗୁଡେ ଦେଖ। ଚତୁର୍ଯୁଗମ୍ ଚତୁର୍ଣାମ ଯୁଗାନାମ ସମାହାରଃ। ତ୍ରିଦେବମ୍ ତ୍ରୟାଣାମ ଦେବାନାମ ସମାହାରଃ। ତ୍ରିଫଳା ତ୍ରୟାଣାମ ଫଳାନାମ ସମାହାରଃ। ପଞ୍ଚବଟୀ ପଞ୍ଚାନାମ ବଟାନାମ ସମାହାରଃ। ସବୁଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପୂର୍ବ ପଦରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ହେଲା, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦିଗୁ ସମାସ। ଏଥିରେ ଏଇଟା କୌଣସି କଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦରୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଯିବ ଯେ ଏଇଟା ଅଛି କଣ ଦିଗୁ ସମାସ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ହିଁ ସମାସ କୁ ସାରିବା। ଆ ପର ପିରିୟଡରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ସମାସ ଗୁଡିକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ ଏବଂ ମତେ ମେସେଜ କର କଣ କୋଉଠି ରହୁଛି, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ମନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମେସେଜ କର। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍ରହରେ ତୁମ ପାଇଁ ଭିଡିଓ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।